মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোট পেতে হবে, অর্থাৎ সন্ত্রাস আমদানি করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই যে এত কটা লোক মারা গেল, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের রাজীব সিনহা বসে বসে চওড়া গাল নিয়ে হাসছে, আর কোনো একটা স্টেটমেন্ট নেই। আগে এই শহীদ দিবসটা পালন করুক। ইন্ডিয়া হচ্ছে বালি চোর, কয়লা চোর, গরু চোর, চাকরি চোর, স্কুল স্ক্যাম থেকে একের পর এক করাপশনের ইন্ডিয়া। দিস ইন্ডিয়া ইজ নট এ গুড ইন্ডিয়া, দিস इंडिया इज ए करप्टेड इंडिया, दिस इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिकल इंडिया। देखा है जब वोट हुआ पंचायत में, बैलट गिर रहा है जंगल में और वोट काउंटिंग हो गया, वहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया, मगर वो कैसा वोट काउंटिंग हुआ, मेरा तो पूछना है, मुझे तो पूछना। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। जैसा कि आप जानते हैं कि अपोजिशन जितनी भी पार्टियां हैं, बेंगलोर में 2 रोज़ा मीटिंग हुई कांग्रेस के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, जहां पे सारी 26 अपोजिशन पार्टियों ने मिल करके एक अपोजिशन नाम दिया इंडिया। उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में हलचल सी मची हुई है, कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। तो यही कहा जा रहा है कि भाजपा का भारत और अपोजिशन का इंडिया, इस बार इंडिया वर्सेस भारत होने वाला है। इस मौके पर मौजूद हैं बीजेपी के युवा नेता कमेटी विधानसभा के, आपको बता दूं पृथ्वीराज, जो एक टीवी पैनलिस्ट है। लगभग जो बंगला जितने भी चैनल्स हैं, सभी चैनलों में ये टीवी पैनलिस्ट हैं। अपनी बातें बहुत ही बेहतर तरीके से रखते हैं। इससे पहले भी अपने चैनल के माध्यम से इनकी बातों को दिखा चुके हैं। आइए इन सारे मुद्दों पे और आने वाला 21 तारीख को जो शहीद दिवस होने वाले हैं, इन सारे मुद्दों पे पृथ्वीराज का क्या कहना सुनते हैं। पृथ्वीराज जराम, नमस्कार, इंडिया न्यूज स्वागत हो आपने। जराम, शहीदी ने देखले कि অপোজিশন নাম দিয়েছে ইন্ডিয়া, ভাজপা এই দিক থেকে বলছে ও বাজে নাম হয়ে গেছে, এরা ভয় পেয়ে গেছে, মোদি ভার্সেস 26টা পার্টি, এটা নিয়ে তুমি কি বলবে? দেখুন, এটা ইন্ডিয়া ভার্সেস ভারত নয়, এটা ইন্ডিয়া বনাম ইন্ডিয়া। কিন্তু যে ইন্ডিয়ার কথা আজকে এই বিরোধীরা জোটের কথা বলছে, অর্থাৎ এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই যে আমরা দেখতে পেলাম এক অদ্ভুত ছবি, দিল্লিতে দেখতে পেলাম সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীর মাঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাথে সীতারাম ইয়েচুরি। আমার তো একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে এই বিরোধীদের, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলল কংগ্রেস পচা ডোবা, যেইখানে এই আজকে যে শিবসেনা, মহারাষ্ট্রের শিবসেনাকে যে বাম কংগ্রেস মিলে বলল যে মানে যে বাম কংগ্রেস সাভারকার বিরোধী, এই শিবসেনা তো সাভারকারকে মেনে চলে, তো এই উদ্ধব ঠাকরে তো সাভারকারদের মেনে চলে। তো যারা সাভারকার বিরোধী হয়ে সেই শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরেকে জোটে নেয়, যারা IUML মুসলিম লীগ, সেটা হচ্ছে কেরালায় যেখানে IUML এর বিরোধিতা করে এই কমিউনিস্ট পার্টি, তখন তারা জোটে নিয়ে সবাই মিলে একটা যে ইন্ডিয়া তৈরি করেছে, এই ইন্ডিয়া তো আমাদের মোদির ইন্ডিয়া নয়, কারণ মোদি চায় ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া, মোদি চায় খেলো ইন্ডিয়া, কিন্তু এই ইন্ডিয়া হচ্ছে করাপশন ইন্ডিয়া। এই ইন্ডিয়া হচ্ছে বালি চোর, কয়লা চোর, গরু চোর, চাকরি চোর, স্কুল স্ক্যাম থেকে একের পর এক করাপশনের ইন্ডিয়া। দিস ইন্ডিয়া ইজ নট এ গুড ইন্ডিয়া, দিস ইন্ডিয়া ইজ এ করপ্টেড ইন্ডিয়া, দিস ইন্ডিয়া ইজ নট আ डेमोक्रेटिकल इंडिया, दिस इज एंटी डेमोक्रेटिकल इंडिया, बट मोदीज इंडिया इज डेमोक्रेटिकल इंडिया। अपोजिशन का कहना है कि हम भले ही हम लोगों का विचारधारा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में देश जो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र खत्म होने का कारण में देश बर्बाद हो रहा है। देश को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी के बचाने के लिए हम सारे अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ हुए हैं मोदी को हराने के लिए, ताकि देश सुरक्षित हो सके। पश्चिम बंगाल में क्या डेमोक्रेसी है, इस पंचायत निर्वाचन में क्या डेमोक्रेसी था, एक से बढ़कर एक लाश पश्चिम बंगाल के कोने कोने में फैला हुआ है। हम देखा है कि 30 दिन 36 दिनों के बाद में भी 50 से अधिक लाश कोने कोने में फैला हुआ है इस पश्चिम बंगाल में। क्या ये गणतंत्र है, क्या ये लोकतंत्र है? तृणमूल का तो कहना है कि हमारे लोग मारे गए, 18 में से 10 लोग तृणमूल के हैं। तृणमूल लोग के, बीजेपी सब कुछ करवाए। नहीं, ये ठीक है, तृणमूल का बहुत सारे लोग मारे गए। 18 साल में जो पंचायत निर्वाचन हुआ था, वहाँ पर लगभग 100 लोग तृणमूल का, 100 लोग ऑफिशियली अनऑफिशियली मारे गए थे, जिसमें 49 लोग तृणमूल के मारे गए थे और 47 आदमी ने कहा था कि ये तृणमूल के संघर्ष में गए हैं। ये संघर्ष क्यों? ये संघर्ष है भाग बंटवारा का संघर्ष। मतलब क्या है, इस संघर्ष में क्या हमको कितना मिला, क्या उस तृणमूल नेता का कितना मिला, हमको 50 मिल गया, उसका 100 मिल गया। ये जो क्लैश है, ये इसका गणतंत्र पश्चिम बंगाल में, इसका लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और ये संघर्ष के करीबी ये इतना ज़्यादा पश्चिम बंगाल में खून खराबा हो रहा है। और जो कह रहा है आज पश्चिम बंगाल में खड़ा होकर बोल रहे हैं ये भाजपा किया, देखिए भाजपा 650 मुस्लिम कैंडिडेट दिया है,
650 मुस्लिम कैंडिडेट में 50 से 50% से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट जीता है। तो कैसे ये तृणमूल कांग्रेस का सरकार पश्चिम बंगाल में खड़ा होकर ये लोकतंत्र और गणतंत्र के लिए बात करता है? ये तो मेरा पूछना है उससे। आप जो कह रहे हैं लोकतंत्र और डेमोक्रेसी, इंडिया बनाम भारत करने के लिए जा रहा है। क्यों? ये मोदी विरोधिता में जा रहा है दिल्ली में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि हम नरेंद्र मोदी इज द बॉस, सारा विश्व बोल रहा है नरेंद्र ऑस्ट्रेलिया मोदी बॉस is the बोलने boss। से इससे क्या लेना है? वो लोग अगर थोड़ी वोट करेंगे, वोट तो हिंदुस्तान की जनता को करना है। नहीं, वोट हिंदुस्तान की जनता को करना है, ये सही बात है, ये आप सही कहा। लेकिन आपको ये मानना है कि पिछले लोकसभा में कितना सीट आए हैं, और आज के दिन हम जब ये पश्चिम बंगाल में खड़ा हुए हैं तब हम देख रहे हैं कि ये निर्वाचन अभी पार्टी में कोई विरोध नहीं हो रहा है। ये अभी जो निर्वाचन हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये पब्लिक टीएमसी के विरुद्ध में बोल रहा है। ये पब्लिक से टीएमसी का निर्वाचन है। टीएमसी अभी बोल रहा है, पब्लिक बोल रहा है टीएमसी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि पब्लिक अब देखा है जब वोट हुआ पंचायत में, बैलट गिर रहा है जंगल में और वोट काउंटिंग हो गया, वहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया, मगर वो कैसा वोट काउंटिंग हुआ? मुझे तो पूछना है उस बीडीओ और उस डीएम को, ये कैसे काउंटिंग हो सकता है? क्या गणतंत्र पश्चिम बंगाल में चल रहा है? क्या लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में चल रहा है? एक शासक दल जो पश्चिम बंगाल में खड़ा होके ऐसा करके एक जगह में एक लाश गिर रहा है। डेमोक्रेसी, वायलेंस, करप्शन में ऐसा वायलेंस किया कि कोई लोग घर से जाकर वोट केंद्र में वोट भी नहीं दिया पाया। आप लोग इलेक्शन चुनाव में लगभग सभी जगह पे वायलेंस होता है, लेकिन मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, बीजेपी उस पर क्यों चुप्पी साधे हुई? नहीं, मेरा तो पूछना है कि मणिपुर क्यों आ रहा है? वो तो निर्वाचन नहीं था, वो तो आप पहले आइए इलेक्शन प्रोसीड्योर में, हम जाएंगे उसके बाद मणिपुर में, बट पहले हम इलेक्शन प्रोसीड्योर देखेंगे। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই যে এত কটা লোক মারা গেল, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের রাজীব সিনহা বসে বসে চওড়া গাল নিয়ে হাসছে, আর কোনো একটা স্টেটমেন্ট নেই। আগে এই শহীদ দিবসটা পালন করুক, তারপর ওই শহীদ দিবসটা পালন করবে। কারণ আজকে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খালি লোক মারা যায়নি, একের পর এক জায়গায় যখন ডেড বডি পড়ে গেছে, সেই ডেড বডিটাকেও পুলিশ এমন দলদাসে পরিণত হয়েছে। আমার তো মাঝে মাঝে পুলিশকে দেখে করুণা হয় যে তারা এবার পুলিশের উর্দিটা ছেড়ে মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেসের জার্সিটা পরে নিক না, তারা ডেড বডি আটকে দিচ্ছে। এরকম পশ্চিমবঙ্গ তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চায়নি। दिल्ली पुलिस भी तो होम मिनिस्ट्री के इशारे पे नाचती है, হোম মিনিস্ট্রি কি इशारे पे नाचती है। दिल्ली पुलिस तो केजरीवाल अंडर पड़े ना, होम मिनिस्ट्री अंडर पड़े, अमित शाह কোথাও अंडर। দেখাতে পারবেন দিল্লিতে এরকম ডেড বডি আটকে দিয়েছে? দিল্লিতে আপনি কোনোদিন কোথাও দাঁড়িয়ে দেখাতে পারবেন যে পুলিশ গিয়ে বলছে जो रेसलर महिला जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही थी, जिस तरह से पुलिस ने जुल्म किया, क्रुएल्टी दिखाई, उसको लेकर क्या बोलेंगे? আপনি কোনোদিন দিল্লিতে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে যারা বিরোধী দল তাকে গিয়ে পুলিশ বলছে আমাদের বাঁচান নত শাসক দল আমাদেরও প্রাণটা কেড়ে নেবে? ঠিক এই রকমই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে, যেখানে আমাদের রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার পৌঁছে গেছিল এবং পুলিশ ভোট কেন্দ্রের বাইরে এসে বলেছিল যে সুকান্তদা আমাদের বাঁচান, আমাদের এই শাসক দল মেরে দেবে। তার মানে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক প্রধান, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের যে সর্বোচ্চ মাথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যে দপ্তরের মন্ত্রী, সেই দপ্তরে যারা কাজ করছে তারা আজকে বিরোধী পক্ষের কাছে গিয়ে হাত জোর করে বলছে আমাদের বাঁচান। এ পরিস্থিতি ভারতবর্ষ কোনো দিন দেখেনি। এ পরিস্থিতি মানে আমি জানি না কোথায় কি দাঁড়িয়েছে, কেউ কোনো বিজেপি শাসিত রাজ্যে এরকম জিনিস দেখাতে পারবে না। কিন্তু বর্তমানে আমরা দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যারা লোকতন্ত্র গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলে তাদেরকে এটাও আমি বলে দিতে চাই যে তাদের প্রশাসন এখন গিয়ে বিরোধী দলের কাছে হাত জোর করে বলছে আমাদের বাঁচান। তাই একটাই কথা এখান থেকে খুব জিনিস স্পষ্ট যে আমাদের যে এত লোক মারা গেছে, এখন রাজ্যটা হচ্ছে একটা মৃত্যু উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 11 বছর আগে বলেছিল যে আমি পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব, কারণ সেই সময় সিপিআইএম সরকার ছিল। তো সেই সিপিআইএম সরকারের বিরোধিতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিল আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব, কিন্তু 12টা বছর যখন হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো না। যেই লালু প্রসাদ যাদবদের নিয়ে আজকে তারা বক্তব্য রেখেছিল, যেই লালু প্রসাদ যাদবের জঙ্গলরাজের কথা বলেছিল, আমরা দেখতে পেলাম পিসি আর ভাইপো মিলে লালু প্রসাদ যাদবকে প্রণাম করে সেই জঙ্গলরাজ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ছিটিয়ে দিয়েছে। আমি একটাই কথা বলবো, পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে ফিয়ার সাইকোসিস তৈরি হয়েছে, এই মুহূর্তে ভয় হিংসা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল বুঝতে পারছে যে মানুষকে ভালোবেসে আর মানুষের ভোট পাওয়া যাবে না, মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোট পেতে হবে। অর্থাৎ সন্ত্রাস আমদানি করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, ইন্ডাস্ট্রি না, কোনো কোম্পানি না, কি আমদানি করতে হবে? সন্ত্রাস, বোমের কারখানা, গুলির কারখানা, বুলেট,
দেখুন এই যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে এটা কিন্তু বুলেটে আর বোমে হয়েছে, এটা কিন্তু ব্যালটে হয়নি, এটা খুব পরিষ্কার। এবং 2018 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরিখে যদি আমরা বলতে যাই তাহলে 2023-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতন্ত্রকে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে শেষ করে দিতে হয় এটা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস দেখিয়েছে। কিন্তু একটা সিগনিফিক্যান্ট বিষয়, যেই সিগনিফিক্যান্ট বিষয়টা হচ্ছে সেই সময় 5,500 আসন পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস, কিন্তু এই আবহে আমরা দেখতে পেলাম 11,000 প্লাস গ্রাম পঞ্চায়েত আমরা পেয়েছি, আমরা অনেক পঞ্চায়েত সমিতি পেয়েছি, কিছু কিছু জেলা পরিষদ দখল করেছি। কিন্তু এই যে ফল, এই ফল থেকে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট যে আগুন বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে লাগিয়েছে সেই আগুনেই একদিন তাদের হাত পুড়তে হবে। কারণ এইখান থেকে খুব একটা স্পষ্ট বার্তা, আজকে যে আমরা 11,000 আসন পেলাম, এই আসন কিন্তু মানুষের প্রতিরোধের আসন। যেখানে যেখানে মানুষ ভোট রুখে দিয়েছে, যেখানে যেখানে মানুষ সন্ত্রাস রুখে দিয়েছে সেখানে ভোট হয়েছে, এবং যেখানে ভোট হচ্ছে সেখানে বিজেপি জয়লাভ করে চলে এসেছি। বা অন্য কেউ কি না এখান থেকে কোনো আওয়াজ উঠেছে, বা বিজেপি কি কোনো অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট করে বলেছে না আমরা সরকার ভেঙে দিচ্ছি? কারোর মনে হতেই পারে, এটা আমি বলছি না, এটা আমাদের দলের রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার আগের দিন এবিপি আনন্দের পর্দায় এবং বিভিন্ন প্রেসের পর্দায় বলে দিয়েছে যে একটা রাজ্য বিধায়কদের সমর্থনে চলে, একটা রাজ্যে বিধায়করা সমর্থন করলেই সেই সরকার থাকে। বিধায়কদের মনে হতেই পারে আমরা সরকারকে সমর্থন করব না, বিধায়কদের মনেই হতে পারে যে আমাদের আত্মসমালোচনা করা উচিত, মনেই হতে পারে আমাদের রিয়েলাইজেশন হবে, তার জন্য আমরা সমর্থন করব না, সমর্থন না করে আমরা একটা অন্য দলের পার্টি স্ট্যান্ডে হয়ে দাঁড়াবো, সেইটা অন্য কথা, সেইটা কিন্তু বিধায়কদের বিষয়। भारत भारी पड़ेगी भाजपा की भारत ना भाजपा की भारत डेवलपमेंटल भारत, उसमें कोई भी नहीं, कुछ नहीं भारी पड़ेगी, क्योंकि ये मोदी का भारत है, ये मोदी का भारत है। मोदी जो किया पश्चिम बंगाल नहीं पूरा भारतवर्ष के लिए, मोदी जो किया कोविड सिचुएशन में, मोदी जो किया रेशन में, देखिए जितना प्रकल्प मोदी का है सब पश्चिम बंगाल में आ रहा है, किंतु सब आकर वो जो प्रकल्पों का जो नाम है वो नाम यहाँ पर आके बदल जा रहा है। ममता बनर्जी एक टाइम बोला था बदला न बदल चाहिए, वो बदल किया, क्या बदल किया? प्रकल्पों का नाम वहाँ से यहाँ ले आया और बदल कर दिया, बदल करके जो पैसा जो रुपया आ रहा है यहाँ पर जिसका अलॉटमेंट हो रहा है वो अपना पॉकेट में भर के अपना गाड़ी बना रहा है, अपना बारी बना रहा है, अपना पंचायत प्रधान जो चुनाव में लड़के आ रहा है, वो जो चुनौती हो रहा है वो गाड़ी बारी बना रहा है। पश्चिम बंगाल से कितना 19 साल में आपके पास केरला है नहीं, आपके पास महाराष्ट्र है नहीं, आपके पास दिल्ली है नहीं। हम लोग हम यहाँ पर खड़ा होकर आपको बोल रहा है हम महाराष्ट्र जीतेंगे, हमारा 3 इलेक्शन है, हम मध्य प्रदेश जीतेंगे, हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे, हम राजस्थान जीतेंगे, हम यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहे हैं। और एक बात बोल रहे हैं 350 के ज़्यादा आसन लेके हम सरकार बनाएंगे 2024 में। और जो बोल रहा है और जो बोलेगा यहाँ पर बहुत दल है, वो वहाँ का तो ওদের তো কেন্দ্রীয় কমিশনের থেকে যে কেন্দ্রীয় দল মানে সর্বভারতীয় দলের তো তকমাও চলে গেছে, তাই ওদেরকে নিয়ে আমরা বেশি কথা বলতে চাই না। নরেন্দ্র মোদী যেটা ভাবে সেটা করে এবং দেশ দেখিয়ে দিয়েছে যে নরেন্দ্র মোদী কী করতে পারে। আজকে নরেন্দ্র মোদী আছে বলেই একটা আওয়াজ উঠেছে মোদী হ্যাঁ তো মুমকিন হ্যাঁ। তাই একটা জিনিস খুব স্পষ্ট বলতে পারি, মুখ্যমন্ত্রী 19 সালে দাঁড়িয়ে বলেছিল ধর্মতলা থেকে 42-এ 42, সেখানে আমরা 18টা সিট পেয়েছিলাম। আমি চাই মুখ্যমন্ত্রী আরেকবার দাঁড়িয়ে গিয়ে বলুক, এবং মুখ্যমন্ত্রী না, এই যে করাপ্টেড অ্যালায়েন্স, এই যে করাপ্টেড ইন্ডিয়া, এই যে যে করাপ্টেড ইন্ডিয়া দাঁড়িয়েছে তারা, আমি চাই সবাই আসুক ধর্মতলায়। রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, তারপরে কি নাম এর সীতারাম ইয়েচুরি, সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এখন বাম কংগ্রেস, তারা এখন খুব লাফাচ্ছে। বাম কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস আসার পরে অনেক কথা উঠেছিল, নারদা অনেক, আমি তাদের মনে করি চাই ওভারল্যান্ড, তারপরে ওই যে সঞ্চয়িতা, তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে ওদের সময় যে স্ক্যামগুলো, এটা তো আর মানুষকে দেখছে না, এরা বলছে এরা চোর। পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে অধীর রঞ্জন চৌধুরী, কৌস্তব বাগচিরা মাথার চুল কেটে নিয়ে বলতে পারে যে যতদিন মমতা ব্যানার্জিকে না সরাতে পারবো ততদিন আমি আমার চুল গজাবে না। এখানে সিপিআইএমরা এসে বলতে পারে মমতার বিরুদ্ধেই আন্দোলন, কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলায় দোস্তি আর দিল্লিতে, বাংলায় কুস্তি আর দিল্লিতে দোস্তি। তাই আসল সেটিং বিজেপির বিরুদ্ধে উঠেছিল, আসল সেটিং আমরা দেখতে পাচ্ছি কারা করে, এবং এইখান থেকে খুব স্পষ্ট। এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি একটাই কথা বলবো, যে ডার মুঝে আচ্ছা লাগা, কারণ এই ডার আগামী লোকসভায় কি হতে পারে সেটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সেটা সারা ভারতবর্ষ দেখবে, এবং 350-র বেশি আবার আসন নিয়ে